Maura, ¿cuáles son tus mejores consejos para los que estudian español como yo? Qué buena pregunta, Alex. Lo pienso y te digo. Hola, hola, yo soy Maura de Spring Spanish, and in this video, we'll pack together all of our experience about teaching and learning Spanish. We'll highlight our top tips so you can create the perfect strategy and reach your Spanish goals this year. Empecemos. Número 1. Escucha tanto español como sea posible. Lo primero que deberías hacer es encontrar la manera de escuchar tanto español como sea posible. ¿Escuchar música, videos o qué? Eso, lo que se te ocurra. Lo más importante es que te asegures de estar escuchando cosas que realmente te interesan. O sea, que me guste lo que estoy mirando o escuchando. Exacto. La idea es que te involucres con lo que escuchas de forma activa. Intenta reconocer combinaciones de palabras o chunks, escríbelos y úsalos. I can't stress the importance of this seemingly simple tip enough. Yo aprendí español así. Tú aprendiste tu idioma natal así. Our Spring Spanish chunking method is based on active listening. Piensa en tu cerebro como en una máquina. The more input you give it, the more it'll be able to recognize and repeat sounds, words, chunks. Here are a few examples of what you could do. Aprovecha la plataforma de streaming de tu elección. There's probably a show, a movie, a series that's originally in Spanish. Eso sería ideal. But also, you might have the option to watch something you already know and like dubbed in Spanish. Los programas animados y las caricaturas son geniales para esto. Encuentra podcasts sobre temas que realmente te interesan. You've been interested in the information beyond the fact that it is in Spanish will only help you stay active while you listen, lo cual es una gran parte de este ejercicio. Usa la música. Find songs you like and swear to learn them by heart. You can find the lyrics online, of course. Practica con ello todos los días. Traduce la canción, transcríbela, canta sin la letra. It'll do wonders for your pronunciation, it'll feel awesome to sing along, and you'll learn a bunch of new vocabulary and chunks. Bonus tip. Mira un video de Spring Spanish a diario. Of course, this is why we're here. Tenemos cientos y cientos de videos. We even have videos made specifically for you to practice listening. Puedes encontrar uno de ellos aquí. Even the title of this section is a great example of why listening to our videos works. It also gives way to our chunk alert. This chunk, tanto como sea posible, can be used on its own or combined with other words. It also tends to go at the end of the idea you're referring to. Además, it can help you substitute and enhance the good old mucho that you might be tired of. Nuestra meta es ayudarte a aprender español tanto como sea posible. If you check the link in the description, you'll also get our free essential list of Spanish chunks. Número 2. Aprende con chunks. Por ejemplo, o sea sería un chunk. Sí, exacto. Los chunks son básicamente patrones de repetición que existen en todos los idiomas. Trabajar en reconocerlos y utilizarlos te ayudará a avanzar más rápido, sin necesidad de ahogarte en la gramática. If you want to understand exactly what we mean by chunks, make sure to check the video I made explaining all about it. Mientras tanto, just keep in mind that this is how we actually talk, recognizing sounds that tend to stick together. Grammar is an entirely different subject that can support your learning experience, pero no debería ser el objetivo principal. As a testament, you can learn the following chunks from our dialogues without understanding the grammar behind them. Try using them and see them work perfectly. Por ejemplo, after this, give alternatives, options, examples of whatever you're talking about, just like I did. Lo primero. You can start any sentence like this if you mean to convey that there's an order of priority. Lo primero que debes hacer para aprender español es escuchar. Ok,
Use this question to ask if there's another thing to add, another option, another possibility. ¿Aprendes español con nosotros o qué? Número 3. Encuentra con quién practicar. Vale, ¿y cómo hago para usar esos chunks una vez los detecte? Claro, esa es toda una tarea en sí misma. Aprovecha a toda la gente a tu alrededor que sepas que habla español, como a los asistentes de tu tienda latina favorita, por ejemplo. ¡Qué pena! ¿Y si meto la pata? Te ríes y ya está. Puedes preguntarles si les importa que practiques tu español con ellos. Estoy segura de que estarán más que abiertos a la idea. You really are going to make mistakes. Un montón. So, start embracing the fact even before it happens and resolve to laugh it out. That way, you'll condition yourself to respond lightly to mistakes, como deberías. If talking to people on the streets seems too far-fetched just yet, considera alternativas como: únete a nuestro Spring Spanish Inner Circle. Entre muchos otros beneficios, it also provides you with a totally safe environment for you to practice speaking with other students and teachers. Mensajes de voz. Starting out slowly is always a good idea, and voice messaging can do just that. Find a friend, a colleague, or even a speaking partner specifically for this purpose y chatea con ellos a través de mensajes de voz. Consigue encuentros lingüísticos locales. You can find this type of gathering more and more all around the world. Vale la pena googlear al respecto. Maybe you'll find a coffee shop where people meet to practice Spanish every week. Viaja a un país de habla hispana. Lo sé. This isn't as easy as it sounds. Nonetheless, know that this is definitely worth it if it's within your possibilities. Nada se puede comparar con estar totalmente sumergido en un mundo de español. Plus, you'll have infinite possibilities to practice every aspect of the language and even the culture. Número 4. Sumérgete en el mundo del español. Ok, lo voy a intentar. Ahora, ¿qué puedo hacer en casa? Mucho. Puedes crear tu propio microuniverso hispano dentro de tu casa. Así te aseguras de estar sumergida en el idioma y la cultura, al menos por un rato, todos los días. ¿Cuánto tiempo? Nunca menos de 15 minutos diarios. It is important for you to know that accumulative learning is vital for language students. So, better do 15 minutes every day than 4 hours over the weekend. You can go as creative as you want with this submerging. Algunas ideas pueden ser: haz esa lista de podcasts y programas de televisión que sabes que puedes ver en español. Mira las noticias en español. Pon algo de música latina. Pega post-its por toda la casa con vocabulario y chunks. Si te gusta la cocina, prueba algunas recetas latinas y sigue las instrucciones en español. Ve videos sobre la historia y la cultura latinoamericana. Acude a eventos hispanos, festivales, espectáculos, etc. All of these, apart from feeding your brain Spanish, te enseñarán sobre la cultura. The culture is crucial for you to understand the fabric that makes up the language. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. So, to summarize, escucha un montón. Enfócate en los chunks. Practica con alguien. Sumérgete en el mundo hispano. Guys, gracias por aprender el idioma de mi gente. De verdad. I truly believe that if you use these tips to create a strategy that feels challenging but sustainable, and you focus on enjoying the process, you'll reach your goals before you know it. Because chunks are the main part of all of this, you should continue this lesson with me, going in depth on what chunks are and how they work. Click the image on the screen. Te veo allá.